Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mancing di spot ini ya guys. Mudah-mudahan banyak belut bawalnya guys. Oke, kita lanjut mancing. Oke guys, posisi lubangnya agak susah nih guys. Palanya keluar guys. Babon guys. Mantap. Sikat. Mantap tarikannya guys. Hmm. Mantap perlawanannya guys. Aduh. Salam satu hobi, salam gila mancing. Babon guys. Oke guys, tadi saya tajur guys. Sepertinya udah ada yang makan guys. Kita sikat aja guys. Sikat. Sepertinya nyangkut nih guys. Seperti masih ada nih guys. Kita skip dulu guys. Ternyata masih ada isinya guys. Salam satu hobi, salam gila mancing. Dimakan guys. Salam satu hobi, salam gila mancing. Udah dimakan nih guys. Apapun guys.
Salam satu hobi, salam gila mancing. Oke guys, kita coba lubang ini guys. Guys, kita sikat guys, sikat. Salam satu hobi, salam gila mancing. Makan guys, sikat guys. Angkut nih guys. Salam satu hobi, salam gila mancing. Sikat guys. Salam satu hobi, salam gila mancing. Oke guys, kita coba lagi guys. Mantap. Kita sikat guys. Sikat. Salam satu hobi, salam gila mancing. Kepalanya keluar guys.
Mantap. Sikat guys. Sikat. Kena guys. Salam satu hobi, salam gila mancing. Ini buah.